guys, so ulan kayo na tapos mudritso mo tagbasa karon pero langanin basa ra tatamon karon pero tanawon lang ng dagan. Yes. Hi guys, padulong tayo sa bukid guys para test drive na to ni guys ang motor. So guys po damha guys no nahudtan gyud tag tubila ni guys may gani kay na duha ka buk ni tabang sa to guys. Kay ugway ni tabang impats perting layo astrin to baktaso na to unya bit na to ni motora ni. So tagbaw pud tag pangitag plastic dire guys no may gani kita tag plastic dire biskan nga na basta masudlan lang og gasolina. Salamat sa Ginoo guys kay naginitabang dire sa to duha na gini sila ni tabang gid. Kay ugwa lagi tabangi lagi impas gid perti yung layo astrin to baktaso na to ani. Okay guys, pasalamat sa Ginoo guys kay naka-home ra gid ta guys biska na ito bill nga gamay guys. So kung nangutan na mo atong about sa bill guys ako ato silang gibayaran guys no 50 pesos lang akong gibayad sila ha kay tunga ra man pud to. So guys mo na ni porma sa motor guys no grabe kalapok kay grabe mga kaulan karong adlaw gyud. Pero ting lamiya tanaw sa motor og lapok guys no kung pabukid ka pero sa syudad ayaw na lang ka kuan diha kay ulaw gyud. Daghang salamat sa pagtanaw ni nga video guys. Kung tana mag lesson learn na tani sunod no. Before ta mo lakaw magpatubil gid ta.